आम जगा भारी बढ़िया। हे नारी बर शुण एबे तो अपराधिया न जेबे विप्र वैष्णव नोहि थिले अवश्य दंडी बई भले पलाई ए तिनी भुवने जेबे पशिब भय छन्ने तारे शरण रखे केहि एमंते देखिला तो नाही एबे मो चिंता ताप ज्वर तोर कटाक्षे दूर कर भो सखी रुचिर आनंद तिलन देखी मोर मन मोर जीवन बहु दुखी स्नानादि भोजन उपेक्षी सुंदर तनु तो दुसर शयन करिछु भूमिर के कामी धरिब जीवन देखी तो विपन्न वदन सुंदर सुकांति तो प्रभा देखी टलिबे सुर देवा तोर पंकजारुण धर शेष भुवन सुंदर से मुखे हसी मृत्युवाणी कही तू रख प्राणमणि मुझे तो होर प्राण सखा मृगया श्रमे भ्रमी एका तू शांति कर गो मृगाखी मो प्राण शरीर जाऊची विपद काले जे युवती निज स्वामी की न सेवंती से नारी ज्ञानहीन मती जनपवादे से मरंती से स्त्री कूले लज्जा पाई उभय लोक तार नाही अनेक प्रबोध वचन कहीण तोषिला राजन से नारी मान दूर कला संत से सत्वरे उठिला एमंते शुण हे पितुर से पुरंजन नृपवर ताबसे होइलायत विभ्रम हेला तार चित्त ए सर्व अनुभव वाणी नारद नृपरे बखाणी श्रवणे हरई प्रमाद न लागे गृहबंध द्वंद्व विवेक होए बुद्धिमती कृष्ण विषये बढ़े मती ए साधु जनक बेफार संसार बंध हुए दूर चतुर्थ स्कंदे भागवत षड्विंश अध्याय चरित अमृत ज्ञानमय गीत कहिला विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहिताया चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यान नाम षड्विंश अध्याय सप्तविंश अध्याय दारा तनय संगे पड़ी से पुरंजन पथ हुड़ी कालर कन्या जरा पासे मिलिला भोले सप्तविंशे नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांग नंदन तदन्ते सेचे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला राणीर मान दूर कला प्रसन्न वदने सुंदरी स्नान मार्जना बेगे करी कुंकुम कस्तूरी लगाई सुवास जले अंग धोई कज्जल सिंदूर मंडिला सुदीप्य वसन पिंधिला सुगंध पुष्पमाला तेई कबरी बांधिला सजाई खंजीण नाना अलंकार मुकुरे निरेखी शरीर भोजन सारी षडर से तांबूल भुंजिला हरसे नृपति समीपे मिलिला हसी पलंके विजे कला से काम विकारे राजन राणींगी कला लिंगन विविध सकाम पिकारे हास कटाक्ष मनोहरे एकांत रतिर सरंगे से पुरंजन राणी संगे रात्र दिवस न जानिला अज्ञान मोहे निर्मजिला से काम भोगेण नृपति भूटिण श्रम हेला अति उपधि करी पत्नी कर सुखे सोइला नृपवर पलंके सुखे निद्रा कला से काल गति न जानिला अज्ञाने स्थिरी बसे रथ न देला ज्ञान मार्गे चित्त नवीन वयस राजन नासिला ए स्थिरी बेगेण क्षणक प्राय से मणिला ए युवा काल विनाशिला भोगान्ते पुरंजन ठारे जन्मिले दुहित कुमरे 11 जे कुमार जन्म लभिले आद्य तार 10 उतर कन्या 7 सुगुणशीले हेले जात
ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ବିଭା ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା ନର ସାଇଁ। ବିଭା ନିର୍ମନ୍ଦେ ନିର୍ମଜିଲା ଅର୍ଦ୍ଧେ ଆୟୁଷ ତାର ଗଲା। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଏ ପାଞ୍ଚାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ରାଏ। ଏ ସର୍ବେ ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିଣ କଲେ ସେ ବିହାର। ବିଷଏ ମମତା ବଢ଼ାଇ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନର ସାଇଁ। ତଦନ୍ତେ ଘୋର ଯଜ୍ଞ କଲା ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା। ଦେବତା ପିତୃଭୂତପତି ସେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ନୃପତି। ଯେ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ହେ ରାଜନ କରୁଛ ଘୋର ଯଜ୍ଞମାନ। ସେ ରୂପେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଏ ଅନେକ ପଶୁ କଲା କ୍ଷୟ। ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଉନ୍ନମତ କୁଟୁମ୍ବେ ବନ୍ଦୀ କଲା ଚିତ୍ତ। ତଦନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିଲା କାଳ ଯେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁର୍ବଳ। ତାହାର ନାମ ଚଣ୍ଡବେକ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ୍ୟ କରେ ଭୋଗ। ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ପତି ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ଗତି। 63 ସେ ପ୍ରମାଣ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଳବାନ। ମିଥୁନ ଭାବେ କରି ସ୍ଥିତି ଏତ ଗନ୍ଧର୍ବେ ତହିଁ ଥାନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ପ୍ରବଳ କେ କୃଷ୍ଣ କେୟ ବାସୁକଳ। ଏ ସର୍ବେ ଚଣ୍ଡବେଗଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ତାକ ଅନୁଚର। ସେ ଚଣ୍ଡବେଗ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବେଢ଼ିଲେ ରାଜାପୁର ଯାଇ। ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଦିବ୍ୟପୁରୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ବଳେ ଲୁଟି କରି। ସେ ନଗ୍ରେ ସେନାପତି ଏକ ରକ୍ଷଣେ ଥିଲା ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାହାର ନାମ ପ୍ରଜାଗର ସେ ବେଗେ ମିଳିଲା ଆଗର। ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ଘଉଡ଼ିଲା ଅନେକ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଯେ 7 ସମ୍ବତ୍ସର ନିତ୍ୟେ ଯୁଝିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସଙ୍ଗତେ। ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଳବାନ ତାହାକୁ ମାରି କଲେ କ୍ଷୀଣ। କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଜାଗର ଘୋର ଚିନ୍ତାଏ ନୃପବର। ସେ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବେ ଆକୁଳେ ଶୋଚିଲେ। ଆନ ଯେ ନ ପାରେ